Assalamu alaikum. Les élèves de deuxième année bac. غنكملوا ان شاء الله في les mouvements océans. اليوم on va traiter le pendule de torsion pour les branches PC et sciences maths. Donc عندنا un pendule de torsion. غادي نبداو un rappel. Donc عندنا rappel des connaissances اللي كنا قريناهم في tronc commun. Donc فيما تيكون عندنا un fil un fil de torsion, virgule, applique un couple de torsion. Le symbole c'est T. Virgule. De moment d'inertie, deux points, moment de torsion égale à moins C fois θ. Donc il y a la formule toujours. Avec C, deux points, c'est une constante de torsion. Dépend de fil, d'unité, newton, mètre, rad, moins 1. Très bien. Pour θ, c'est l'angle de rotation. Qu'est-ce qu'on a dans le radio? Très bien. Donc, هذا un rappel خصنا نكونوا عارفينه ديجا. دونك هضرنا فيه الرابيل باش تفكروا. ندوزو دابا لفين؟ غندوزو دابا les études ديالنا. Première étude, c'est l'étude dynamique. Donc عندنا étude dynamique. Très bien. اللي غنشوف فيها أول حاجة équation différentielle du mouvement. Donc ناخذ exemple ديال pendule de torsion. عندنا هنايا un support, عندنا هنايا fil de torsion, وعندنا هنايا tige. عندنا هنايا tige à l'équilibre. دونك ميمكنناش ميمكنش يكون عندنا موفمون حتى غنديرو لي كات ديال لا تيج d'un angle θ. Plus ou moins. Donc هنايا on fait tourner la tige dans le sens, on lâche la tige à l'instant T0 égale à 0 sans vitesse initiale. θ.0 égale à 0. Ce sont des conditions initiales. Donc, باش كنصايبو l'équation différentielle, le système étudié, le bilan des forces, etc. Donc, système étudié. تيكون عندنا هو la tige. Très bien. Bilan des forces. Deux points. La tige se met à son poids P, la réaction du fil et le couple de torsion. Tac, tac, tac. Deux points. عندنا هنايا avec son poids. هو. عندنا هنايا réaction du fil de torsion. هو. وعندنا هنايا couple de torsion. Donc هنايا عندنا R, هنايا عندنا le poids P والكوبل ما كيتريبريزونطاش مزيانين. Donc on applique
la relation fondamentale de la dynamique avec deux points. Donc, les كتقول sigma des moments par rapport au delta des forces extérieures égale J delta fois θ de poids. Très bien. Donc, moment par rapport au delta dLP plus le moment par rapport au delta dLr plus le moment de torsion égale J delta fois θ de poids. Vu que le fil هو l'axe de rotation, هادو كيمشيو. علاش؟ حيت كوب لاكس. كوب لاكس. دونك غتمشي لي هادي وهادي. هادي غنعوضوها بموان سي فوا تيتا ايكال جي دلتا فوا تيتا دو بوان. غنديوها ديال الجهه الاخرى غيبقى لي هنايا جي دلتا فوا تيتا دو بوان بلس سي فوا تيتا ايكال 0. Je divise par J delta, θ de point, plus C sur J delta fois θ égale 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. Maintenant, il est soulevé à la nature de mouvement. Nature de mouvement. Très bien. Donc, puisque l'équation différentielle est du deuxième degré, donc double flèche, très bien, mouvement, rotation, oscillatoire, sinusoïdal. Très bien. Deuxièmement, l'équation horaire du mouvement. On a l'équation différentielle, on a l'équation horaire. Deux points. Donc, même بما أن عندنا l'équation différentielle deuxième degré, donc غتكون عندنا هنا θ de t égale θ max fois cosinus 2pi sur t0 t plus phi. طرق طرق. تقدر بروف يعطينا لا كورب؟ تقدر بروف يعطينا لا كورب؟ Donc, عندنا هنايا θ en fonction de t. La courbe غتكون عندنا بطبيعة الحال سينوسويدال. Par exemple, donc هنايا هذا هو θ max ومن هنا شكون هو سي لا بيريود بروبر تي زيرو. Très bien. غادي ندوزو هنايا نتكلموا على expression de T0. نتكلموا على expression de T0. Donc expression de T0. هاد l'expression غادي نحفظوها اللي هي 2 pi racine carrée ديال المقلوب اللي حدا تيتا بمعنى جي دلتا sur C. ولكن عندها une démonstration نطلبها منك الأستاذ. démonstration شنو كنحتاجو فيها؟ كنحتاجو فيها تيتا دو تي. تيتا دو تي اللي كتساوي لينا تيتا ماكس كوسينوس 2 بي sur T0 T plus phi, comme ça, voilà.
je fais la dérivée, la première dérivée, θ point de t, θ max est une constante, cosinus c'est moins 2pi sur t0, sinus 2pi sur t0t plus phi, très bien. Autrefois, θ 2 points égale moins θ max 2pi sur t0 le tout au carré cosinus 2pi sur t0t plus phi. On peut remplacer θ max fois cosinus par θ. On trouve θ 2 points égale à moins 2pi sur t0 le tout au carré fois θ. Donc θ 2 points plus 2pi sur t0 le tout au carré fois θ égale à 0. Trac, trac. Par analogie, avec l'équation différentielle, par analogie, avec l'équation différentielle, on trouve que 2pi sur t0 le tout au carré égale, l'écriture, donc égale c sur j delta. Alors racine carrée, après t0 égale a 2pi racine carrée de j delta sur c. Trac, trac, trac. Très bien. Donc on va dire un bonus, hashtag bonus. Parfois le prof qui a fait la tige, deux petites masses l'autre. Deux petites masses, deux masses petit m, l'autre deux masses petit m, avec une distance d séparant la masse à l'axe de rotation. Chaque petit m a j delta تساوي la masse ديالها fois la distance au carré. Donc هنا كتولي عندنا واحد جي دلتا د السيستم، تولي عندنا واحد جي دلتا ديال السيستم كيساوي لينا جي دلتا ديال لا تيج ها هو بلس 2 فوا m fois d au carré. Très bien. On passe maintenant l'étude énergétique. Étude énergétique. Très bien. Donc, toujours l'énergie mécanique, c'est une énergie cinétique plus énergie potentielle. Toujours. Très bien. Donc, tout d'abord, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, le cas de rotation, c'est 1 demi J delta θ point au carré. هذه ما كتحتاج لا إطار référentiel لا والو. Par contre, l'énergie potentielle se forme d'énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de pesanteur, EPP, égale M fois G fois Z plus une constante. C'est le cas de pendule de torsion, car la tige ne change pas de côte. Ou qui dit que le prof, toujours, en nous supposant que le plan horizontal passant par G, virgule, est à référence de EPP. شو معنى هاد الجملة هذه؟ على أن لا تيج كتحرك في واحد لو بلان اللي هو إطار ريفيرونس، يعني EPP est nul، يعني EPP est nul كتمشي لينا. شنو غيبقى لك؟ غتبقى لك لينيرجي بوتونسييل، دونك هذه مشات،
غتبقى لك هنايا énergie potentielle de torsion. Donc هذه ان demi fois c θ au carré plus une constante. Donc la constante, la détermination de la constante d'après l'état référence, على حسب l'exercice, d'après l'état référence, على حسب l'exercice. ناخذ exemple. Le prof يقول لنا مثلا supposons que l'état d'équilibre est un état référence de EP torsion. تنقراو لا فراس كنحولوها. شنو معنيت ايطا ديكيليبر؟ شنو معنيتها؟ ان تيتا ايكال زيرو. شنو معنيت ايطا ريفيرونس؟ ان او بي تورسيون ايكال زيرو. حيت انت هنا عندك 3 زانكوني، ما عرفتش لا كونستونت، ما عرفتش تيتا، ما عرفتش هذا. دونك في هذه الجمله كتعرف هادو بجوج وكتقلب على لا كونستونت. يعني كتعوض هنايا tu remplaces هنا عندك 0 égale 1 demi c fois 0 au carré plus une constante. Alors la constante égale à 0. Très bien. من بعد كنلقاو l'expression ديال l'énergie potentielle de torsion égale à 1 demi c fois θ au carré. هذا غير كا بارتيكوليي حيت خدينا هاد ليطا. واحد النهار تقدر تبدل نشوفو في التمارين ديك الساعه. دونك في الاخر سي اون غومبلاس شنو غنلقاو بان l'énergie mécanique égale à une énergie potentielle de torsion plus énergie cinétique اللي هي énergie mécanique كتساوي لنا 1 demi c θ au carré plus 1 demi j delta θ point au carré. Très bien. Donc dans ce cas, on peut écrire que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle de torsion. On peut écrire que l'énergie mécanique liée à l'énergie cinétique maximale, radiation qu'elle soit 0. On peut écrire que l'énergie mécanique égale à l'énergie potentielle de torsion maximale. On peut écrire que l'énergie cinétique maximale égale à l'énergie potentielle de torsion maximale. Donc هذا كلهم تولوا عندك. Donc il a que l'énergie en fonction de temps. À l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0. شنو كان عندنا؟ كانت عندنا θ égale à θ max. بمعنى أن l'énergie potentielle de torsion elle est maximale. Donc هي غتبدا من هنايا. غتكون عندنا سينوسويدال هكا 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 etc. والautre غتكون العكس. l'énergie cinétique غتكون العكس. Donc هذه c'est une énergie potentielle de torsion. والاخرى غتكون عندنا العكس c'est l'énergie cinétique. Très bien, l'énergie cinétique. ولا somme ديالهم بجوج غتكون عندنا هي l'énergie mécanique. غتكون عندنا هي l'énergie mécanique بطبيعة الحال بحال هكا. دائما عاوتاني من الماكسيموم ديال انرجي سي اون بيريود دينيرجي اللي كتساوي لنا تي 0 سور 2. طراق عقل على هادي. إلا كنا اون فونكسيون دو تا كاري تنعتمدو على او بي تورسيون اللي كتساوي لنا 1 على جوج سي تيتا او كاري. Si θ égale à 0, automatiquement EP torsion égale à 0. Si θ égale à θ max, automatiquement EP de torsion غتكون عندنا maximale. يعني إلا مشيتي هنايا لθ max au carré غتكون EP torsion maximale. إذا هذا غيكون عندك لا كورب ديال EP torsion. L'inverse غيكون شكون؟ غيكون ديال l'énergie cinétique. دونك هذا غيكون énergie cinétique. La somme بيناتهم غيكون شكون هو؟ C'est l'énergie mécanique. Très bien. إلا مشينا هنايا عاوتاني en se basant sur l'énergie potentielle de torsion عندنا هي 1 demi c θ au carré. Donc si θ égale à 0 automatiquement EP torsion égale à 0 يعني في هذا لو بوان. Si θ égale à plus ou moins θ max énergie potentielle de torsion غتكون عندنا ماكسيمال حيت عندنا او كاري واخا نديرو ناقص عندنا او كاري. دونك إلا كنتي هنايا في θ ماكس وكنتي هنايا في موان θ ماكس هذه غتكون ماكسيمال وهذه غتكون ماكسيمال. يعني هاد لا كورب اللي غتكون عندنا هكا بارابوليك سي اون انرجي بوتونسييل دو تورسيون. لانفيرس غيكون عندنا انرجي سينيتيك. لا سوم ديالهم بجوج طق 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 غيكون هو الانرجي ميكانيك.
شنو غيبقى لينا هنايا؟ غيبقى لينا le travail. Le travail de torsion aussi de θ1 à θ2 égale à 1 demi C facteur θ1 au carré ناقص θ2 au carré. Ou bien le travail de torsion de θ1 à θ2 égale à moins delta EP de torsion. Donc on a le cours en bref. Je te pour les exercices. Bon courage.